زي حق موسى عند نبت فتصامي خبز حزي كاله نادم وين تولدوا مالتيو تي ود ادم مالتيو انت يدا تسفو ويتي ناي دحنه تسفو دا انت ينيرو دام سلازي دحنه ناي املاخ تصق اي مالت نمدحنا نودون نمنفسون كم زلاخ مالت زينا تصق نبلو زلنا اتقداماي منفسنا موت ينيرو هي كجبر زخل حقي يلا اين برد سلازي نزي هي كجبر زخل من ماتيو كريستوس دحنه سني وهبت ناي املاخ وهبت ناي قدس سلاسي حقيقة مالتي كده أبدحنتنا انتهينا نتي بقويتانا إيسوس كريستوس زتسرح ناي مدحان سرح أبهي وتنفسه وكفنا هي وزقبر منفس قدس هجي كم ينيروتنا يدحنت مسرح خمي أدحيننا أملاخ سب كونيو سب أملاخ سي فردو حقن يا فرادو خلص فكاريخ مولاد قويتاس أخل لا ينبرن دي خوينو قدرك موت زلوس تعدس بمولادو ترايك خفلاك إذن دي كابتو سنك أدام زوردنا يو تحت يلن كابتي بكسالا كريستوس زديبنا يلعنخا زل علي يلن أنا أستاسيا بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين سلام أملاك مساكم يكون زخبركم تخططت ملبنا خميك أنيهم ساسي كفال نايتي حزنية زلنا أرتودكساو تمرت دحنت زبد عرستي لمون حزناركم كريمنا لنا لمون مسايزلو كم تلمود أبونان ممهرنان كسيس أردوم أوامي كاريم أبونا دقيمة مكعب سلام مساهم قاعد هنس أنا هون داير مسكين هرّي أبونا أبز حدث كل تخفالات كم زرعنا يو كم مجمرتات حزنا أرتودكسات مرتدحنات سنتاي مخانو تقامكون عمقت زلوت منفساو ترجمون رئينا نتي دحنت كردانا دما مسرتو كابت أفاد أطراخ الجمر اللو بزبل دما فترة رئينا ناي أدام أفاد أطرو تودكاتون رئينا بلاس دماتي زيابير زهابو تسفاون رئينا نيرنا تحريب كلا أقفالون بزعبا حق النبيات نزبلون بزح عمقت زلو مجلس إيه يبكم نيركم أو دما أتحقي نود سب مننتون حتياتون دا أفليت ومبر نفت أمين كبتو حي كألن هوتون هو كألن إلا نيرنا والتيون سكالوم عنتي من المات لوم كنريو زي حق موسى ندحن دا نفت أمين كبتو حزي كألن نادم وين تولدوا مالتيو تي ود ادم مالتيو انت يدا تسفو ويتي نيدحنا تسفو دا انت ينيرو دام وي كمي يخرخبو وا دغيمو نزعد اللي زهابنا እግዚአብሔር አምላኽና ክብር ምስጋና ንዑ ይኹኖ አሜን بحقي هو تي ابز حلفه كم زرعنايو تودقت مريري نيرو كابتو ودقت نلعل خا امنيسكا خات ام مدر زنبره هيوت ودسب كاس ابتعت ملء ملكي ناي حطيات كم زنبره ام ناي حطيات ملكي كم زنبرينا رينا مالتي ولا حق انت توهبه حق جن علاما نيرو علاما ناي حق نسبنا فصامي مصح يكونن وي دما حق نزخل سبا فصامي ايبصحم علاموس حطيات مغلاص نيرو يلنا وي دما حمام ناي سب مغلاص شعو تسبغنا نتي مدحاني كدوليون كقبلون منتي مالتي سلازي كمجمري اتحيزو املاح نمدوبو بزغبا نغيرونا مالتي سب زغبرو ورديب زي كونسني بقندو بتبجاونت حاده ودو يسوع كريستوس كم زدحنا اقديمو زرء تاسبيتي انت كغبر مخانو ستمن كيفلق مخانو نغيري نبياتون تنبيم مالتي اقديمم بعل نبي እግዚአብሔር ኢሳይያስ انه دنگل كتنس ودون كتولد مخانا تنبيم حجي كمتي تنبيت نبيات زم سكروم بار اتقدامي مدب املاح እሱ ብዝገብሮ ምሕረት ወድሰብ ከም ዝድሕኒት መረዳእታ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ዝመጽእ ኣብዚ እንታይ እዩ ብሕጊ ኣይ ተኻለን ሰብና ፍጻሜ ክበጽሕ ኣይከኣለን ሙኸዳ እንታይ
نزبل تقدماي ملسي دحنت ጸጋ أملاخ إيو زبلينا مجمرة كنرئ مالتي ود سبسي رؤسو كدحن أبزيك قالوا اللقوان ود سب نرؤسو هياو كجبر أبزيك قالوا اللقوان انبار أملاخ نسب زي دحن ጸጋ هيبو مالتي سلازي دحنت ناي أملاخ ጸጋ إي مالتي سو رؤسو كدحن أي كالن تጸጋ من تاي نيريلنا منفسو مويتو إلنا فلتات أملاخ زي بولو خوينو إلنا أبسوغو زولو تمنيتات تهلعيلو مدما مس منفسو زتصارورو خوينو مالتي أملاخ سني أمقل كيلو كاب سماي مستأمتس حد كوا أي رخبن مالتي كلهم حاتو كبر أملاخ سألو تبايل مالتي ودي سبت رؤسو زدحنلو من قدي عقمي أبز تسألو نبيات كلهم سورد تولد النولو يجدور نيرون كم تأبز حلفة مدب زرعني ياسي بقى نبي እግዚአብሔር ኢሳያስ አምዕራፍ 64 سنين من مخيب سمايات عندي حقا أنت تورد النابل زقرم نقر زقبر كالو وان نيرو حجيقنا نحن حاتياتنا نسخاد ما كورخالنا أب حاتياتنا دما نوح زمن قبرنا من دا مخد حنا نايو نعورد النابل نبي እግዚአብሔር ኢሳያስ አምዕራፍ 64 تزاربو نبمولو اتي ولد آدم مدحن زنافقلو مدحن زصبيلو مدحن أملاخ زصوعلو زنبره غزي زنصر مالتي سلازي እግዚአብሔር ነቲ بمغنيات حاتيات تفلي زنبره ودو አዳምን ዞርኡን ኩሎም ማለቲ ነኸድሕን ተቀዳማይ ዝመጸ እትጸጋ ማለት ጸጋ እንታይ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እንታይ ድኾነና እንታይ ጸጋ ክባሃል ኩልስ እንታይ ትጸጋ ምርድኡ ያአቤና ማለት ጸጋ ማለት زي تعركلو زي تجبأكا كم ناتكا جبري ويدما كم عسبي زي كونه مالت ناس هياب مالتي أمو أتتسقى إنه بلو زلنا خا انتاي مو تتسقى انتاي دهبنا دحر دايلنا احترابي لنا مثلا كنردهم أب تنبيت إساياس معرف 40 شمونتن فقر 16 زلو قال سني وصاني مالتي انتي يزبل كم مجمرتا بحبو اي تزاربكن كابت زخونلو زمن جميرخا اقول له حجون እግዚአብሔር አምላኽ نعين منفسون ليخو الله እዚ ወልዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብን ኮሎ አምላኽ ንምድሐና ንወዱን ንመንፈሱን ከም ዝለኣኽ ማለት እዚ ኢና ተጸጋ ንብሎ ዘለና ጸጋ ውህበት ይድል ኣለና ብሓቂ ያ ውበት ጸጋ ስኒ ነፃ ህያብ ይንብል ኣለና ምሽ እንታይና ተዋሂብና እንድሕር ዳይልና አምላኽ መጀመርያ ነቲ አሞንጎ ሰብን አምላኽን ዝነበረ ምፍልላይ እንታይ ማእኸላይ ናይ ሓድሽ ኪዳን መተዓራቂ ክኸውን በጅ ሓጢአት ክኸውን ንጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓደ ወዱ ለኣኾ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ ተዛራቢ ኣካል ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ካበይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብ መጀመርታ ብሕቡ ኣይተዛረብኩን ካብቲ ዝኾነሉ ዘመን ጀሚረ ኣውለኹ ይብል ኣሎ መን እዩ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብቅድሙ ነበረ ዝተባሃለ ማለት እዩ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ ዝተባሃለ ካብ መጀመርታ ብሕቡ ኣይተዛረብኩን ካብቲ ዝኾነሉ ዘመን ጀሚረ ኣውለኹ ምስ በለ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ نعين نمنفسون ليخلو إسياس 48:16 سلازي እግዚአብሔር ወድሰብ بجزء عومو كدحن أبزي كلولو درجة مس بصحة نودون نمنفسون ليخلو مالتي دحنت كم ጸጋ أملاك كنبل كلنا بقر أبفتيو أفكيرنا ولد إيسوس كريستوس سديدلنا ودخه ምእንታና በጅ ኃጢአት በመዃን ነቲ ምስ አምላኽ ዝነበረና ዝምድና ነቲ ተባላሹ ዝነበረ ዝምድና እንታይ ገይርዎ ይዕሪዎ ዋጋ ኃጢአትና እንታይ ገይርዎ ከፊልዎ ማለት እዩ ሽዑኸ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሊኢኽልና ማለት እዩ እጂ እንታይ ዝብል ተቃል ሕግ ብሙሴ ተዋህበ ኢሉ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮን እንታይ ማለት እዩ ሕግ ብሙሴ ተዋህበ እቲ ሕግ ቅዱስ እዩ ነቲ ሕጊ ብምልአት ንኽንገብር ዝኽእል ናይ ሓይሊ ወይ ጉልበት ግን ኣባና ኣይነበረን ስለዚ እቲ ንጸጋ ኣምላኽ እቲ ኣቀዲሙ ዝተዋህበ ሕጊ ክንፍጽመሉ እንኽእል ክልተ ነገር ኢና ንርደልና ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ
ኣብዚ እቲ ፀጋን ሓቅን ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ዳኢልና እቲ ሽግር ክልተ እዩ ነይሩ ንብል ኣለና እቲ ቀዳማይ መንፈስና ምውት እዩ ነይሩ ህያው ክገብር ዝኽእል ሕጊ የለ ኣይነበረን ስለዚ ነዚ ህያው ክገብር ዝኽእል መን መፅዩ ክርስቶስ መፅዩ ማለት እዩ ህያው ዝገብር ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኮይኑ ንመንፈስና ህያው ክገብር ዝኽእል ኮይኑ ክርስቶስ መፅዩ እቲ ካልኣይ ፀገም ከንታይ ነይሩ ንትእዛዝ ኣምላኽ ንሕና እዙዛት ክንከውን ኣይከኣልናን ሕጂ ግና እዙዛት ክንከውን ዝኽእለና ፀጋ ኣምላኽ እንታይ ብመንፈስ ቅዱስ መፅዩ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ሽግር ኣምላኽ ብኸመይ ፈቲሕዎ ብምስላ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ንበል እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዝነበረ ዝምድና ተበቲኹ ነይሩ ኢና ንብል ኣለና ንሕና ንኣብነት ንኣምላኽ ነቲ ፅንዓት ሓይሉ ዋላ እኳ ንዕኡ ዝግባእ ኣይኹን ዝኾነ ምሳሌ ህፀፅ ኣሎ ግን ንመረዳእታ ክኸውን ግና ንኣምላኽ ከም ሓደ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምንወስዶ ከም ኣብ ዓድና ንኣብነት ኣብ ሕርጊጎም መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣሎ ሕጂ እሱ ብርቱዕ ፀዓት ዘለዎ ምንጪ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ብገመድ ኣቢሉ ድማ ናፍተን ኣባይቲ ናፍተን ገዛውቲ እንታይ ይገብር ብትራንስፎርመራት ገይሩ ይሰግር ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኣብ ገዛ ዘለዉ ከዓ እንታይ ይገብሩ መብራህቲ የብርሁ መጎጎ ይስንክቱ ኩሉ ይገብሩ ማለት በቲ ሓይሊ ተጠቒሞም ሓጢአት ሕጂ እንታይ ገይሩ እንድሕር ዳኢልና ነተን ትራንስፎርመራት እዕንወን ነቲ ገመዳት በታቲኽዎ ማለት እዩ እቲ ገመድ ምስ ተበትከ ኣብ ገዛ ጥዒቲ ኣምፑል ተሃለኻ ኣምፑል ስዊች ተሃለኻ ኩሉ ይሃለኻ መብራህቲ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሙቐት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ተበላሽዩ ደሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ተበቲኹ እዩ ሕጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ኣምላኽ ሓደ ኢሉ እቲ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ዘሎ መተዓረቐ ከዓ ሓደ እዩ ንሱ ኸ እቲ ስጋ ዝለበሰ ክርስቶስ ኢሉ ነቲ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ዝነበረ ፍልልይ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ብምዃን ነቲ ዕርቂ ፈፂሞ ሕጂ ኣብ ኣመክንዮ ዝሃዋርያስ እንታይ ኢና ንብል ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ስኒ ፍጥረት ሰብ ኩሉ ዝዓረቐ እዩ ይብሎ ማለት እዩ ወመፅኣ ክርስቶስ ማለት እዩ ማእከለ ሰብ ወእግዚኣብሔር ክርስቶስ ስኒ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን መፀ ይብለና ማለት ንሱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም እግዚኣብሔር ድሕርና ክንሪኤና ሕጂ እንታይ ኢልና ንረዳእ ኣለና ክርስቶስ ነቲ ዝነበረ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካል መንደቕ ብመስቀሉ እንታይ ገይሮ ማለት እዩ ኣፍሪስዎ ማለት እዩ ኣፍሪስዎ ሓራይ ሕጂ ንሱ ነቲ ክንብሎ ፀናሕና በታ ምሳሌና ክንከይድ ነቲ ገመዳት ነቲ ትራንስፎርመራት ምስ ዕረዮ ሕጂ እንታይ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓይሊ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ክርስቶስ ስለ ዝዕረዮ እቲ ሓይሊ ድመፅእ ዘሎ ሓይሊ እቲ መብራህቲ ዝህበና ሙቐት ዝህበና እንጌራ ክንስንክተሉ ዝገብር እንኽእልቲ ሓይሊ ንብሎ ዘለና ከዓ መን እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክመፅእ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ብሓደ ምኽንያት ጥራይ ናባና ድመፅእ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ብሓደ ምኽንያት ናባና ድመፅእ እሱ ካብ ምንታይ እዩ ነቶም ብክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 37 እንታይ ይዝብል በቲ ዓባይ መዓልቲ ስኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓው ኢሉ ጨደረ ዝፀምእ እንተሎስ ናባይ ይምፃእ ኢሉ ብኸምኡ ከዓ ይስተ ክብል ከሎ ንርኢ እቲ ባይ ዝኣምን ሲሉ ካብ ከርሱ ሩባታት ማይ ህይወት እንታይ ክገብር እዩ ክፍልፍል ኢልዎ ማለት ካብ ከርሱስ ሩባታት ማይ ህይወት ክፍልፍል ኢልዎ እዚ ዝበለ ከዓ እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ብዛዕባ ዝግብኦም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝተዛረበ ይብል ማለት እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እምበኣር እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ህያው ዝገብር ሓይሊ ንኣምላኽ እዙዝ ክትከውን ዝገብር ሓይሊ ንምድሓንካ ናብ እቲ ምስሊ ኣምላኽ ክትዓቢ ዝኽእል ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕነት ፀጋ እዩ ክንብል ከለና እንታይ ሕፅር ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ብዝርዝር ኣብ ምዕራፍ ክንሪኤና በቃ ንሕና ከይተገባኣና ዝተቐበልናዮ
ምክንያቱ እንታይ ዝብል ገና ሓጥኣን ከለናስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ ተኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ይርእ ኣሎ ሕጂ እዚኣ እንታይ ንሪኣ ዘለና እታ ናይ ኣምላኽ ፍቕርስ በቃ ገና ሓጥኣን ከለና ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱ ገና ርሑቓት ከለና ክርስቶስ ንዓና ኣቕሪቡና ንሕና እንታይ ዝብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:8 ንክርስቶስ ብምእማን ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ብግብሪ ኣይኮነን ሕጂ እዚ እንድሕር ዳ ብግቡእ ኣስተንቲኒ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንክርስቶስ ብምእማን ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ ድሕነት ስኒ ውህበት ናይ ኣምላኽ ውህበት እዩ እዚ ካባኻትኩም ኣይኮነን ምስበለስ ሓደ እኳ ከይምካሕ እምበር ከይምካሕሲ ብግብሪ ይኮነን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣቐዲሞና እንታይ ኢልና ኢና ኩሎም ሓጥኡ ክብሪ ኣምላኽ ሰኣኑ ኢልና ህዝብን ኣህዛብን ኩሎም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓጢኣት እዮም ኢልና ኢና ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ካባና ኣይኮነን እንታይ ዳ ክርስቶስ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ምእንታና ከዓ ክሳዕ ሞት ስለ ዝበፅሐ እዚ ፍቕሪ እዚ እዩ እዚ ውህበት ኣምላኽ እዚ ኢና ፀጋ እንብሎ ዘለና ማለት እዩ እቲ ንኣብነት እንታይ ይብል እቲ ፀጋ ማለት ውህበት ማለት እንዲና ንብል ዘለና እንታይ ይብለና በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዝናለ ማፍቀር በጃ ክሳዕ ዝህብ እዚ ኣምላኽ ንመን ይህብና ማለት እቲ ቀዳማይ ንዓና ከም ህያብ ዝሃበናስ ንወዱ ይህብና ድሕነት ፀጋ እዩ ክንብሎ ከለናስ ህያብ እንታይ ኢና ተዋሂብና ህያብ ንብል ዘለና እንታይ ኢና ተዋሂብና መጀመርያ ንክርስቶስ ወዱ ከም ህያብ ይህብና ማለት እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 9:6 እንታይ ይብል ኣሎ ህፃን ተወሊድልና እዩ ምስ በለስ ወልድ ተዋሂብና ስሙ መካር ብርቱ ኣምላኽ ኣቦ ዘለኣለም መስፍን ሰላም ክስመ ኢልዎ ወልድ ተዋሂብና እዩ መሊሱ ኸ ሮሜ ምዕራፍ 8:32 ከንታይ ኢሉ እቲ ንወዱ እኳ ምእንታና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣ ምስኡ ኩሉ ትዘድልየና ዘይሂበና ንወዱስ ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ እምበር ኣይነሓፎን ኢሉ ከመይ ደኣ ምስኡ ኩሉ ዘድልየና ዘይሂበና ሕጂ እታ ፀጋ ውህበት ክትከውን እንከላ እቲ ዝተዋሃብናዮ እቲ ቀዳማይ ፀጋና መን ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ላይ ኣትጸሊ ኣብቲ ናይ ሊጦን ናይ ቀዳም ሊጦን ኣሎ ቀዳሜ ፀጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወጥበቡ ለአቡሁ እና እቲ ቀዳማይ ፀጋስ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ነብኡስ ኃይሉን ጥበቡን ይብለና ማለት ብክርስቶስ ብምእማን ድማ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ካ ንቀበል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፀጋ እንብሎ ዘለና ቀዳማይ ክርስቶስ እዩ ንክርስቶስ ብምእማን ድማ መንፈስ ቅዱስ ንረክብ ማለት እዩ ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣቦና ስለዚ ታ ቀንዲ መልሲ ዝረኸብና ኮይኑ ስማዓኒ ወዲ ሰብ ብዓቕሙ ብክእለቱ ብፃዕሩ ከድሓን ኣይክእልኒ ዘላቱ ሓንቲ መራፂ ወይ ድማ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ብፀጋ ጥራይ እዩ ዝድሓን ኢልና ማለት እዩ እታ ፀጋ ተባሂላ ዘላ ድማ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስን ንዕ ብምእማን ትመፅእ መንፈስን ማለት እዩ ብፀጋ እዩ ዝድሕን ብፀጋ ጥራይ ኣይኮነት ፅቡቅ ታ ብፀጋ እዩ ዝድሕን ምባልን ብፀጋ ጥራይ ይፈላለያ በበይነን ማለት እዩ ፅቡቅ ንኣረም ከምኡ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ነገራት ምክንያቱ ኣብ ድሒሮም ዝመፁ ኤፒሶድ ክንሪኦ ስለ ዝኾንና ወዲ ሰብ ብፀጋ እዩ ዝድሕን ጥራይ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ እቲ ኦርቶዶክሳዊ መልስና ንዑ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ዝመፅእ ዳርኣናዮ ክንከይድ ኢና ማለት ሓራይ ናብቲ እሞ ብኸመይ እዩ ከም ዝበልናዮ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝሃበና ብፀጋ ከም ዝደሓና ክንብሎ ፀኒሕና እሱ ከዓኒ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብኡ ብምእማን ዝመፅእ መንፈስ ቅዱስን ኢልና ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ እሞ ብኸመይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሒንና ምባልና እስከ ብሕፅር ዝበለ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ሓፊሻ ማለት እዩ ግደ ኣብ ዳሕነትና እንታይ ኢና ንብል ፅቡቅ ሕጂ እሱ እንታይ እዩ ታ ድሕነት ከም ናይ ስላሴ ናይ ፍቕሪ ዕዮ ኢና እንሪኦ ማለት ናይ ወልድ በይኑ ናይ መንፈስ ቅዱስ በይኑ ናይ ኣቦ በይኑ ዘይኮነስ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ናይ ኣቦን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ናይ ፍቕሪ ዕዮ እዩ ድሕነት ማለት እዩ
ሕጂ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ንርኢ ዘለና እግዚኣብሔር ኣቦ ምንጪ ፍቅርን መደብ ድሕነትን እግዚኣብሔር ኣቦ ከመይ ማለት እዩ እንድሕር ዳኢልና ስኒ እንታይ ኢና ክንብል ፀኒሕና ኣብቲ ቀዳመይ ጠቐስናያ ካብ መጀመርታ ብሕዋእ ተዛረብኩን ካብቲ ዝኾነሉ ዘመን ጀሚረ ከዓ ወሎ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ሲ ንዓይ ንመንፈሱን ሊኡሎ ድብል ዘሎ ንዓይ ዝብል ዘሎ መን እግዚኣብሔር ወልድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመንፈሱን ብምባል ድማ ንመንፈስ ቅዱስን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ዝለኣኸ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ስለ ዘፍቀረና እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ዘፍቀረና ናይ ኣቦ ፍቅሪ ብምንታይ ተገሊጹ እንድሕር ዳኢልና ወዱ ብምሃብ ገሊጽዎ ማለት እዩ እንታይ ንብል ኣለና በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝነዓለም ኣፍቀራ ኣቦ ወዱ ንዓለም ኣሕሊፉ ክሳዕ ንሞት ኣሕሊፉ ክሳዕ ዝህብ ንወዱሲ ንዓለም ኣፍቀራ ሕጂ እቲ መደብ ናይ ድሕነት ዝበሃል ዘሎ መግለፂ ፍቅሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ዘፍቀረና እዩ ንወዱ ሂቡና ማለት እዩ ኣፍቂሩና ጥራይ ኣይኮነን ንወዱ ሂቡኸ ደቁ እዩ ክገብረና ደሊ ከጥርየና እዩ ደሊ ንወዱ እዩ ክህበና ደሊ ንወዱ ሂብና ጥራይ ይኮን ከጥርየና ንዓና ድማ ደቁ ክገብረና እዩ ደሊ ማለት እዩ ስለ ዘፍቀረና ይብል ጽቡቕ ፍቃዱን መደቡን ስለ ዝኾነስ ንርእሱ ውሉድኩም ኮኖ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም መደበና ሕጂ ፍቅሪ ርኢና ኣለና መደብ ውልድነት እቲ መደቡ ከዓ እንታይ ውልድነት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ተቀዳማይ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቅሩ ወዱ ብምእሃብ ከም ዝገለጾ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ድማ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣቦ ዝሰርጽ ዝወፅእ መንፈስ እዩ ማለት እዩ እዚ ርኢና ኣለና ካልኣይ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ተራእኡ ክንሪኦ ከለና ዋላ ካብ ዝርዝሩ ክንሪኦ እንተኾንና ወልዲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ምእንታና ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ መጽዩ ማለት እዩ ምእንታና ስጋ ለቢሱ መጽዩ እንታይ ገይሩና ኣድሒኑና ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 5 ሒዝና እንተሪእናስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ ይብል ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እኮ እንተኾነ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይገድፍን ኢሉስ ኣይተኸራኸረን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ሰብ ብምዃን ክሳብ ኣብ መስቀል ምማት ተዓገሰ ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽነቱ ካብ ማንም ኣይደልየን እዩ ማለት እዩ ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እዩ ግናኸ ባርያ ኣምላኽ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን እንታይ ዳ መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ሰብ ብምዃን ክሳብ ኣብ መስቀል ምማት ተዓገሰ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ፍቅርሲ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣቦታትና ንሓያል ወልድስኒ ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ሓያል እመንበሩ ወኣብጽሖ እስከ ለሞት ይብሉ ማለት እዩ ሓያል ፍቅርስኒ እንታይ ፍቅርስኒ ንሓያል ወልድ እንታይ ገበሮ ካብ መንበሩ ሲሒቡሲ ክሳብ ሞት ኣብጽሖ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ክርስቶስ ምእንታና ሰብ ብምዃን ክሳብ ኣብ መስቀል ብምማት ምእንቲ ሓጢኣትና ብምማትን ምንፅእ ጽድቅና ብምትንሳእን ድማ ነቲ ናይ ድሕነት ስራሕ ፈጺሙልና ማለት እዩ እዚ ከዓ እታ ፍቅሪ ኣቦ ብሞት ወዲ ትግለጽ ኣላ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 8 እንታይ ኢሉ ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ ተኣባና ዘላቶ ፍቅሪ በዚ ይርአ ኣሎ ይብል ማለት እዩ ሳልሳይ ሽዑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግደ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ፍቅሪ ብናይ ኣቦ ፍቅሪ ናብ ዓለም ዝተለኣኸ ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ብምእማንን ብምፍላጥን ንክርስቶስ ኣብ ዝተቐበልዎ ንዝኣመኑ ኩላቶም ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ዝተጠምቁ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ነቲ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰርሐ ናይ ምድሓን ስራሕ ኣብ ህይወት ነፍሱ ወከፍና ህያው ዝገብር መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ሓቂ እዩ ናብ ሓቂ መርሓካ የጸናንዓካ መጸናንዒ መንፈስ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ውልድነት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ይገብረካ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ከም ዝሓድር ይገብረካ ማለት እዩ
رومي معرف حموشة فقر حموشة انتي يزبل بتستوها بنا منفس قدس فقر أملاخ قبل لبنا سلازم لقيت كاس انت تسفى أي تحفرني سلازي بتستوها بنا منفس قدس فقر أملاخ قبل لبنا زحدر منفس فقري منفس حقي منفس متصنع نعيب إلنا كم دما منفس تأزل زنتي مالتي نجزي أبير أبو أزوزات كنكو سجبرنا منفس قدسي مالتي كابانا يكونن مالتي أب كل قعزونا خيد قفنا تايز نحن ناس كميلنا كم نتصلي عين فلت أنينا يلو مش حكي تايلا نتصلي نفلت كميلنا هم نتصلونا نفلت أنينا منفس قدس جنا بزين الجر هذا يتصلي لنا ويد ما ندخامنا يجقفوا يلو مالتي سلازي نعنا أب كل قعزو منفساوي هيوتنا دما أزوزات كنكون زجبرنا زدقفنا زمرحنا إز منفس إزيو مالتي بزي حجزنت منفس قدس جن سب كده حنا يكلني مالتي بزي حجزنت منفس قدسي يتبول بإيسوس كريستوس تجبرنا يدحنا السرح سني تايترايكو خون زانتا يخون مالتي تاريخ يخون سلازي منفس قدسي أوشت أنا خوين نبتحك إذا بلا تحك كريستوسي نب كريستوس زمرحنا يزت أنا عنا نيولدنت منفسي أوشتنا ولد أملاخ مخانا زمسكرلنا كل قل زونا دما زبرت عنا زدقفنا السوء زمنفس إزيو إلا كنريونا فالمالتي صبوك عليه تسمع لنا بنا نبتي ديتيل كلمة متاو نايتي حفشة وزوخنا بزعبا ناي قدس سلاسي يابت دحنتنا زلو رزاني احنا حج نبتي كأندك نعطو مالتيو نبتي قدام يتساقا تباحيل زلو نبيتنا نمرحانينا إيسوس كريستوس هجي كم إني روتنا يدحنت مسرح بخمي أدحيننا بزرزر كنريون صبو إذا مسرتاو نجاري حفشاو نجاري إنا لنا تقدم يتساقا بإيسوس كريستوس كونه نقول لنا بحجب موسيقى وعبت تساقا حكنا بإيسوس كريستوس اتبقى قويتانا إيسوس كريستوس زخونا لنا تساقا اتمدحان سني بخمي من قديم تخاناوينو عند حد دايلنا اتقدم اب ناي دحنتنا مسرح انتي سب مخاني مالتي كم تتي ملأخ نقدس دنجل مريم مصي سني منفس قدس اباخ خورد حيل العل كصللك سلاز تخابخ زولد قدس ود املاح كبحالي كم زلا كم تصفو مالتي كم تقدمو زهابو تصفى مالتي تزرئي زرء التاسبيت زبحال زلو قويتانا إيسوس كريستوس سلازي قدست دنجل مريم بزي زرء السبعي مالتي بدنجلنا تسانيسا بدنجلنا ولدتو مالتي قدست دنجل مريم ولايت أملاخ انبلا زلنا نتي ودهيو أملاخ استبحال قويتانا إيسوس كريستوس بدنجلنا تسانيسا بدنجلنا سازو ولدتو سلازي كريستوس كاب قدست دنجل مريم فتصم أملاخ فتصم سب كوين تايكونا تولدي بلنا والدي حجي أبزخ نردو أزلنا سلمن تايو سقا لبيسو سلمن تايو سقا لبيسو قال سقا خونا سقان حق المليوس أبانا انتاي قبر إلو حدر إلو قال سقا خونا سقان حق المليوس أسني أبانا حدر يبلنا مالتي سلازي اتقدامي سقا زلو بصلو مخنيات انتايو عند حد عيلنا كملوكوتاو فوسي مالتي كريستوس نسقانا كلوبسو انكولو كريستوس نتناتنا زبلو كوزدو خلو كله اتزوصودو زبلة انتاي كوينو تفويسو كاب حمامو نزيهو إنا نبل زلنا مالتي حجي كريستوس فتصم أملاخ فتصم سبي كنبل كلنا انتاي مالتي بزح جزي زيات تدنا قرين سبات فتصم أملاخ كنبل كلنا انتاي مالتي أب أملاخناتو قدلتي يقولون مس أبون منفس قدسن معحري مالتي أملاخناتو خا كورو خا خبكال أيدلين مالتنا ببهري أملاخ مالتي فتصم سبي كنبل كلنا خا حتى يزي يقولوا سب مالتنا يكونن مالت كريستوس فتصم حتى تيجبرن جنا ختا فتصم سب كنبل كلنا انتي مالتنا أبسب النوتوخا أبتسب مخانوس قدلتي يقولون مالتي نحنا سبات عندنا مش سبات كنتايم سقا نفسي منفسي
ክርስቶስ እምበር ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ማለት ፍጹም ሰብ ኮይኑ ስጋ ነፍስ መንፈስ ዘለዎ ኮይኑ ተወሊዱ ማለት ሕጂ ክንርዳእ ኣለና እዚያ ገሊኣቶም ሰባት ኣነ ብጣዕሚ ዘጓየትኒ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ኣይወሰደን ዝብሉሉ ገሊኣቶም ስጋ ወሲዱስ ነፍሲ ይወሰደን ዝብሉ ኣለዎ ማለት እዚ ሕጂ ብሓንቲ ቃል ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ማለት እዩ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ተርጉም መሊስልና መሲልኩም ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ዘይተወስደ ኣይሓወየን ዘይተወስደስ እንታይ ኣይኮነን ሓወየን that which is not assumed is not healed ዘይተወስደ እንታይ ኣይገበረን ኣይሓወየን ክርስቶስ ንሙሉእ ሰብኣዊ ባህርና ንነፍስና ንስጋና ንመንፈስና ይወሲዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮይኑ መጽኡ ክንብል ከለናስ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ሙሉእ ሰብ ዝበሃል ምሻሎ ሙሉእ ሰብ ከም ኣብ ሰብ ዘሎ ነገርሲ ኩሉ ኣለዎ ማለት ዘይወሰዶ ግን እንታይ ገበረ ሓወይ ይብለና ማለት ስለዚ ከም መለኮታዊ ፈውሲ ነቲ እሱ ዝወሰዶ ዘበለግና እንታይ ኮይኑ ሓወይ ኣብነት ከምዚ ከመይ መሲልካ እቲ ፈውሲ ክንብል ከለና ከምዚ ሓደ ሓኪምሲ ንመድሃኒት ብመርፍእ ኣቢሉ ናብ ውሽጢ ደምካ ናብ ውሽጢ ሰብነትካ ይእትዎ እቲ መድሃኒት ኣብቲ ውሽጢ ሰብነት ምስ ኣተወ እንታይ ይገብሮ ንብዘሎ ሰብነት ከም ዝሕውዮ ማለት ክርስቶስ ከዓ ንባህሪና ምስ ወሰዶስ ንብዘሎ ባህሪና እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ፈዊስዎ ማለት እዩ ከም መለኮታዊ ፈውሲ ማለት ልክዕ ከምዚ ኣዴታትናስ እንታይ ዝገብራሞ امزي فيستو ملئت ما يندحر لاس شبئت ولا حنت لي اقلت شبئت ولا زلتا فيستو تايتو هادي مش لك كريستوس ابهرينا مساتوس نتوودق زخونه مننتنا تغيرو فويسو مالتي اجي تقدميتي سغا بملباسو مالتي اجي زخن بالكلنا كريستوس كاب صنسوتو كسب ارغوتو زغبورو كله نمدحنا استخفله واقعي እታስጋ መልባሱ ግና ከም እንታይ ተረዲና ያለና ከም መለኮታዊ ፈውሲ ዘይተወስደ ግን ኣይሓወይ ጅባ አቡና ዘይተወስደ ኣይሓወይን ነጽራ ማለት እዩ ከምቲ ሰብ ስጋ ነፍሲ መንፈስ ዘለዎ ኮድኦ ኮላኻ እዚ ሰለስተ እዩ ተተንኪፉ ስለዚ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩለር ኮላኻ እዘን ሰለስቲአን ግድን ኮዝና ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ሓደ ክፍወስ እቲ ሓደ ዝበሃል ነገር የለን ምልአት ክመጽ እንተ ኮይኑስ ኩሉ ክወስዶ ነይሩ ሰዓታ ዘይተወሰደ ትበሃል ዘላ ሕጂ ሰያ ኤግዛክትሊ ንሙሉእ ሰብኣዊ ባህርና ወሲዶ ንሙሉእ ሰብኣዊ ባህርና ስለ ዝወሰዶ ከዓ ሙሉእ ሰብኣዊ ባህርና ተፈዊሱ ዘይተወስደ ግን ኣይተሓወየን ዘይተወስደ ኣይሓወየን ማለት ኣይ ማለት ንኩሉ ስለ ዝወሰዶ ኩሉ ተፈዊሱ ኣይተወስደን ንብል እንድሕር ኣለና ኮይና ግና ዘይሓወየ ክፋል ኣሎ ማለት እዩ ሓወየ ደኣሙ ሕጂ ኩሉ ፈወሲድዎ ማለት እዩ ጽቡቅ እታ ካልአይቲ ንሰብኣዊ ባህሪና ምሕዳስን ምኽባር ምፍዋስ ጥራይ ኣይኮነን ክኸብር ነይርዎ ማለት እዩ ስጋ ብምልባሱ ንመለኮታዊ ባህሪኡ ምሳና ኣዋሂዱ ኣቦታትና ስታይ ብሎ ሲልኩም ኣምላኽ ሰብ ኮነ እዩ ሰብ أملاخ كون زين استوعب أملاخ نتاعي كون سب كون ترى لهم تطوع يقولون أفتح ستريس جالس تيازل أملاخ سب كون سب أملاخ كون يبلنا مالتي حجز نتاعي مالتي ولد يسوع كريستوس تقدمنا بزحلفة دبلنا قدوس أتناتيوس نتاعيلو نسوق الأملاخ إلو نسوق ود أملاخ إلو سجا خونه إلو نحنا بتسجع أملاختم أنتم إلما نحنا بتسقس انتي كنكو أمالختين إذا مالت انتي مالتي قدوس يوحنس أفورقس انتي يبل كابتب سنك أدم زوردنا يو تحتز تحت يلن كابتب سنك أدم زوردنا يو تحتز تحت يلن سجانا حسيري ينيرو مالتي هكي كابتي سالا كريستوس زدي يبني ولعلخ أزلع العلي يلن سجانا كبير مالتي
ስጋናስ እንታይ ኮይኑ ከቢሩ ስጋ ወዲ ሰብ ኳይ እቲ ስጋ ወዲ ሰብሲ ምስ ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ተዋሂዱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ንስጋና ድማ ኣኽቢርዎ ስጋና ኣኽቢሩ ካልእ ሳልሳይ ድልድል ምዃን ማለት እቲ ስጋ ምልባሱ ኣብ ስጋ ምልባሱ ኢና ደለና ድልድል ምዃን ማለት እዩ እጂ ድልድል ምዃን ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ክንብል ፀኒሕና ፍጹም ከዓ እንታይ እዩ ሰብ እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ኣብ መንጎ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሓጢአተኛ ሰብን ዝነበረ ፍልሊ መጋጠሚ ኮይኑ ማለት እዩ ድልድል ኮይኑ እቲ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ዝነበረ ፈሪሱ ዝነበረ ድልድል መን መሊእዎ ክርስቶስ ኮይኑዎ ማለት እዩ መላገብ ኮይኑ እጂ ምሳሌ ከህበካ እንታይ ኣሎ ክልተ ዓድስ ተፈላለዮም ተባኢሶም ንበል ማለት እዩ ዓዲ ህን ዓዲ ለን ንበሎም ማለት እዩ ተባኢሶም ሕጂ ከዓርቅዎ ምስ ደልዩ ገለ ለባማት እንታይ ይብሉ መሲልካ ዳቦኦም ካብ ዓዲ ህ ዳዲኦም ካብ ዓዲ ለ ዝኾኑ ሰባት ንርከብ ይብሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብግምጣሉ ዳቦኦም ካብ ዓዲ ለ ዳዲኦም ካብ ዓዲ ህኹ ዝኾኑ ሰባት እዚኦም ሕጂ ማእኸላይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከዓርቁ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲኦም ተተባእሱ ተተዋድኡ ሲ ሕዋቶም እዮም እቲኦም ኣኮታቶም እዮም እቶም ሓወቦታቶም እዮም ማለት ሕጂ ማእኸላይ ክኾኑ ይኽእል ክርስቶስ እምበኣር ማእኸላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ድሕር ዳ ኢልና ወልደ ኣብ ብመለኮቱ ወልደ ማርያም ብትስብእቱ ስለዝኾነ ማለት ብመለኮቱ ወዲ እግዚኣብሔር ኣቦ ብስጉኡ ወዲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስለዝኾነ ማለት ስለዚ እንታይ ንብል ወልደ ኣብ ብመለኮቱ ወልደ ማርያም በትስብእቱ ንብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሱ ማእኸላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 5 እንታይ ዝብል ኣምላኽ ሓደ እዩ ኣሎ ኣምላኽ ሓደ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ መተዓዳቂ ድማ ሓደ እዩ ንሱ ከዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ዘሎ መተዓዳቂ ድማ ሓደ እዩ ንሱ እቲ መተዓዳቂ ኣብ ማእኸል ዘሎ ስለዚ ንሱ ከዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ እቲ ስጋና ዝለበሰ ክርስቶስ እዩ መተዓዳቂ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ድልድል መተዓዳቂ መጋጠሚ ኮይኑ ነቲ ተበቲኹ ዝነበረ ዝምድና እንታይ ዝገበረ እዩ ተዓዳቂ እንታይ ዝብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ተዳሪናስ ካብ ቁጥሪ 19 ንውደሎ እንድሕር ዳሪናስ ኣምላኽ ንዓለም ምስ ገዛእ ርእሱ ከዓርቃ ከሎስ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ኢሉ በደሎም ከዓ ይሓዘሎ ኣምላኽ ምስ ገዛእ ርእሱ ከዓርቃ ከሎስ ኣብ መን ነበረ ኢሉ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ኢሉ ስለዚ ድልድል ኮይኑ ድማ ናይ ሓጢአትና መተዓዳቂ ኮይኑ አንተ ይውን ጠቂስና ነርና ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቀ ይልወሉ ኣመክንዮ ዘሐዋርያት ማለት እዩ እዚ ስጋ ብምልባሱ እንታይ ዝገበሮ እዩ ዝገበሮ ምድሓን ኢና ብከምዚ ክንርድኦ ንኽእል ስለዚ ታ መጀመርታ ብታ ስጋ ብምልባስ ወይ ድማ ቲ ኢንካርኔሽን ንብሎ ማለት እዩ በዚ ድማ ቲ መሰረት ናይ ፈውሲ ኢልና ዘለና ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ሰብኣዊ ባህሪ ፈዊስዎ ኢልናዮ ዳሕራይ ድማ ነቲ ሰብኣዊ ባህሪ እውን ነቲ ብሓጢአት ሞይቱ ዝነበረውን ህይወት ሂብዎ ኣኽቢርዎ ንብሎ ኣለና መወዳእታ ድማ ድልድል ብምዃን ነቲ ኣብ መንጎ ከምቲ ትገልጾ ፀናዕኻ ኣብነት ጌርካ ማለት እዩ ህለን ዓድታት ዝበልካ ማለት እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ሰብን ሓጢአተኛ ሰብን ኣምላኽን ዝነበረ ፅልኢ መንደቕ ማለት እዩ ድልድል ኮይኑዎ እዚ ማለት ድማ ወዲ ማርያም ብምዃን ወዲ ሰብ ኮይኑ ወዲ ኣምላኽ ብምዃን ከዓኒ ኣምላኽ ኮይኑ ማለት እዩ ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብ ብምዃን ከዓኒ ነቲ ድልድል ነቲ ስንጣቕ ማለት እዩ ድልድል ብምዃን ኣብ መንጎ ሓጢአተኛ ሰብን ኣምላኽን ኢልና ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ስለዚ ሰብን ኣምላኽን ኣብ ክርስቶስ እዮም ኣብቲ ሰብነት ክርስቶስ እዮም ዝዕረቑ ዘሎ ኤግዛክትሊ ንሱስ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ ኢኻ ኣምላኽ ሰብን ተፈላለየለን ማለት እዩ እታ መተዓራቂት ነጥብሲ ኣብ ክርስቶስ እያ ዘላ
እሱቲ يعني حديث فتصم الله فتصم سبب بوها قال تسمع لنا اوكي دابتا كاليتي نخد ابونا دابتا كاليتي بخمي يدحنا كرسوس تبل قداميتي سغا بملباس يلنا مالتي صبو حجي كالاي اتنا يدحنت سراح نبلو زلنا انتينا إلنا نيرنا كاب كريستوسي كاب صنصتو كساب ارغوتو زغورو مدحنا إلنا exactly كاليتي تمرتو كنرينا مالتي تمرتو حجي كريستوس حدا خفت زغورو تمرت نتي ابتي ودقت إلنا كنزارب كلنا نزنبر نذكر او ودقت انتي اغاطيم إلنا نيرنا نفسنا سفلطت املاح زي بالله خوينا إلنا نيرنا علميتان يرنا سلازخه نطاوتات نملخل وان نيرو مالتي احزاب سكلهم طاوتات يملخو نيرو مالتي حقي حجي غنا نايت حقني املاح اغيدو مالتي نت منفساو عورنت نهانسني فويسو مالتي انتايلو عيني ناي سبنت مبرهتي ايلوسن عين تخانت عورس بزلو سبنت كانت يخون يلو يعور يلو بيتا مالتي ስለዚህ መንፈስና ስለዝሞተ ንሕና ዓዊርና ኢና ፍልጠት ኣምላኽ ኣይነበረና ሕጂ ግና ነቲ መንፈሳዊ ዑረትና እንታይ ገይሩ ሓቀኛ ፍልጠት ናባና ከም ዝመጽእ ገይሩ ማለት እዩ ንኣብነሲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ኢሉ ማለት እዩ ወዲ ሰብሲ ናብ ኣምላኽ ዝወስድ መንገዲ እንታይ ኮይኑ ወይ ነይሩ ተዓጽዮ ወይ ነይሩ ሓቂ ኣምላኽ ሲኢኑ ወይ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ መንገዲ እቲ ሓቂ እቲ ህይወት እሱ ኮይኑ መጽእ ማለት እዩ እቲ ህይወት ሲኢኑ ዝነበረ መንፈስ እቲ ህይወት ሲኢኑ ዝነበረ ነቲ ሞይቱ ዝነበረ መንፈሱ ነስተውዕለላ ዚያ መንገድን ሓቅን ህይወትን ያንብለና ነቲ ሞይቱ ዝነበረ መንፈሱ ክርስቶስ እንታይ ህይወት ነቲ ፍልጠት ሓቂ ጎዲልዎ ዝነበረ ነፍሱ ወይ ኣእምሩ ክርስቶስ ሓቂ ነቲ أمني حتى يود زمالالس نبرة سجانا دم كروسوس من قدي حكي ها هيوتي خرم نفسنا نسجانا نمنفسنا مالتي سلذا أبتو مرتو انتايو أرئينا لحرد أيل ناسني نتني حق أملاخ قليس لنا مالتي نبهيوت أبسيحنا مالتي هجي انتاي نوعلو خا هيوتي انتايلو وانجيل يوحنس معرف عسى شو عتفقد سلسته نايزل عالم هيوتك أملاح حق نسخ بينخا مخانك اتزلأخك إيسوس كرسوس مخان مفلاتي نايزل عالم هيوتك أملاح حق نسخ بينخا مخانك اتزلأخك إيسوس كرسوس مخان مفلاتي كرسوسي نت أملاح حقي قليس وانا أملاح زرعيو حدو كايلاني لنا دبو قليس وانا أملاح زرعيو حدو كايلان إلو اتأبحف أبو زلو بينو زخونا أملاخ قنا انتا يقبرو أقهدو يبلنا مالتي ويدما قلوصو يبلنا مالتي نبو زرعي أي نبرن زرعي يلن يلو اتأبحف أبو زلو بينو زخونا إيسوس كرسوس قنا انتا يقبرو أقهدو مالتي حجي نأبو كم انتا قليصو لنا عند حردا رئينا تمالي أملاخ أدام أبي الله خبلو خلص دفرهن دسم بدن زنبر حجقنا أنت يخوينو كم فكر أبو قليس لنا لأبنا تافتنا يتوفق ودن دحر داريناس تتوفق ود مس تأفأس كملسون كلس أنت يزول أبو دما قنا رحو كله رئيس دنقو صلو قويوخ أبو خصادو حاني قصعامو يبل مالتي أبو سيك سعكن ديك نملس كم زدالينا حنت سقومت نملس كن وسد كلنا خا قويوخو يدو مالتي بتصقو كم زحعفنا مالتي ناب كبر دما كم زأتونا نجزي أبير أبوس كم ناي فقر أبو تاريخه مالتي ويدما قليس لنا مالتي بيتانا إيسوس كريستوس نام نسحة خاط صويعنا منقص أملاك قريبا يامو أمنون تنصحنا بلا سلازي نام نسحة صويعنا مالتي إذا أبتو مرتو انتايو جيور ندحر دايلنا أبوتات ناس انتايو يقولوا نهوما ما نسقا نحمومات سقا مالتي بتأمراته نحمومات نفسي بتمرتو يقول ونهتتا نفسي تأمور يتسألمي تانيرا عويرا نيرا نعا انت يزدليا تمرتي يزدليا سلازم انت يقول نحمومات سقا بتأمراته نحمومات نفسخة بتمرتو كيريفوزو مالتي سلازي
أم نفسنا زنبرة ودكت إلنا جليسنا يعني يرنا مش انتهينا يعني إلنا نيرنا أم نفسنا سفلتت أملاخ قولي لنا فرحي رعدي زي مئمان نيو قويتانا إيسوس كريستوس انبار بس بتمرتو انتهي امنت كهلونا ناب أملاخ تايبان أب كلن قعزو انتهي بالنيرو أي تفرح نيتو نيني تيدفوسا نيرو دمت خاصة ميعس انتهي كونكو فرحو نزب الحجي قلنا انتهي أي تفرح أمن دا أمبر أي تفرح حجي نتي أب نفسنا زنبر حمام دما بتمرتو انتهي كقبرو خلو كفوسو خلو نرئ مالتي اتصال سي حجي موتون بمسكولوني مالتي الجيبنا خنريو حجي بموتون بمسكولون تاينا يانا سقاب بملباسو رئينا بتمرتون تاي جيريلا بموتون أم مسكال كأنتاي جيرو عوت قبل علي موتن حدياتن مالتي عوت قبل اسم موتن حدياتن زي أتبعنا كنري أينا مالتي انتاي لنا إنا دلنا مجمريا بموتوس أم مسكال بموتوس انتاي يجيرو لنا حلالنا تقدمي واقع حدياتنا كفيلو مالتي عدانيرو وسطت مصحف ادهم لأدم ولهيوان يبل مالتي داسي مريم نايسوني مصحف عدا ادمن هيوانن سنتاي غبره قدديلنا بسنك حديات ابرس النفس وكفسب ناي موت فرد قالو سغاز لبس زبلس كله ابتعت فرد حدياتي حسب حديات كانتاي موت ابرس النفس وكفسب ناي موت فرد له مالتي نزنا يموت فرد جنا من وسيدو مالتي كريستوس وسيدو نتنا هنا موت وسيدوس ناتو هيوت يبنا مالتي تايزبلو داسي مريم زي أنا موت نسأ وانتي أهو هيوت وهابن ناتنا موت وسيدوس ناتو هيوت هابن مغنياتو أملاخ ني أملاخ بحر الله كلتا زي الجاجوا مالتي نسبين زي الجاجوا مرنا أملاخ زي الجاجوا انت الله فردن محرتن ويدما فردن فقر زبالة مالتي أملاخ سي فردو حقنيا فرادو خلص فكاريخا فكر كلها حقنيا فرادي مالتي فردون فقرن سي أب حدا غزي نتي زبدل أدام انتي فريدو موت فريدو مالتي موت فريدو سلازي أموت عاصيخا نويح زمنات يقبر نيرو مالتي جنكم يلو كنا بركة أي فقدن نموتو خابعلو كموتو اللو يدما علو دما كخفلو اللو خلو دما نرئ مالتي ساجي أتكرسوس قبورو واقع حتياتنا كفيلو ونبلو زلناس تايز بلاب قداماي بيتروس معرف حدا فقد عسي شمونتن كمتي كابوبوتاتنا زورسكمو كابتي كابوبوتاتكم زورسكمو كنتو زغونا هيوت بدم تأبرن رخصة زي بلو جنشل مالت بخور دم إيسوس كريستوس إخوم زدحنكم بتأفائي نجر ببرور وبوركي كم زي كنا تفلت إخوم يا كبور دم إيسوس كريستوس واقع ينيرو بجحتياتنا ينيرو مالتي شيء بمثال غيرنا كنرينا خلينا حالك زيسي حدا دانيا نيرو أو حدا عدي حجي إذا دانيا حدا ودي نيرو أبتا داننت كوفي له خلو ودو أبسرك ترخيبو تتحيزو ببوليس مسيوه مالتي اتو أخبار حقها كله ببون قبلنا يودو انتا يغيرو زرزيرو له مالتي عجيت دانيا يريو له ودو ودو يريو له جنك أخبار حقها انتا يقبرالو حتى زرزيرو يرد له حجي نتحق انت قبري كلني كتحسو اي كلني انت يغيرو قنصل ابيلو مصحف حقي كم تسو زغبرو عينت جبن زغبره انت يفرد قنصل ابيلو وي 5 عامت كتأثر وي دما 10,000 كتكفل إلو
ነታ ዳንነት ይውድአ ማለት ሕጂቲ ቆልዓ እንታይ ይብል ወአቦይ ኣነ እኮ ወድኻ ይብል ወድኻ ግን ፍርዲ ናይ ኣምላኽ ሓቀኛ ፈራዲ ጻድቕ ንብሎ ብኸምዚ ጻድቕ ብፍርዱ ጻድቕ እዩ ማለት እዩ ንሞት ፈሪድዎ ማለት እዩ ንስያሬታ ንእስር ቤት 5 ዓመት ክእሰር ወይ ድማ 10,000 ክኸፍል እቲ ቆልዓ 10,000 ኣይነበሮን እንታይ ክኾን እዩ ማለት እዩ 5 ዓመት ክእሰር እዩ እቲ ዳንነት ምስ ተወድአ ግና እትቦ ነታ ክዳን ዳንነቱ ሓዲጉ ወፂ ኸይዱ ኣብቲ ዳ ፖሊስ ከይዱ 10,000 ከፊሉ ካብቲ እስር ቤት የውፅኦ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ነታ ሓጊ ነታ ፍርዲ ቫሌት ኣይገበራን እታ ፍርዲ ወፈፂምዋ ተፍቅር ከኣሰሪሕ ፍርድን ፍቅርን ኣብ ሓደ ግዜ ፈፂምዋ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንታይ ገይሩ ዋጋ ሓጢያትና ከፊልዎ ማለት እዩ እታ ናቱ ሞት ታናህና ሞት ወሲዱ ታናቱ ህይወት ከዓ ሂብና ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ኣቦና ኣብዚኣሲ ከም ሕቶስ ምውላድ ጎይታስ እኹል ኣይነበረን እንዲ ኮይኑ ግድን ክመወት ዘለዎስ ተዕዳስ ብምውላዱ ጥራይ ክኽፈል ኣይክእል እንዲ ግድን ክመወት ከመይ ከምዚ ብሞቱስ ንሞትና ሲዒርዎ ንብል ከም ዝበልካያ ብሞቱስ ህይወት ይህብና ንምንታይ ግድን ክመወት ኣድልይዎ ብቆንዱ ክመውት ኢሉ እኮ ሰብ ኮይኑ ካብ መጀመርቱ ስጋ መልባሱ ስኒ ክመውት ኢሉ ምክንያቱ ኣምላኽ ከዛ ይመውትኒ ተዓዳስ ብዋያ ትኽፈል ወታ ፍርድ እንታይ ድያ ሞት ክትመውት ኢኻ እንድያ እታ ዕዳ እታ ሞት ከዓ ዋጋ ክትክፈል ነይርዋ ስለዚ ድማ ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱ ማለት እዩ ሕጂ ስጋ መልበሲ እዩ ምክንያቱ እኮ ክመውት እዩ ምክንያቱ ስጋ ከይለበሰ ኢሉ ሃይማኖት ኣቦ ክመውት ስለዘይክእል تا موتني كلمة أنت هتمثل زلا كلمة تا موت أنت هتمثل زلا سب مخانة تا موت كان تايدا مثل لا نفس السجان عندي تا موت كندي حدا بحق خت كون كينا سب كهونا له سب كيكون هو موت أكلني مالتي سلازي سب زخون له مهناس أنت أنا أنت تخون كموت إيمان تواجع تا عدا كتكفل سلازم مثلا صنع خاصي እግዚአብሔር ካን አዳምሲ ወይ ክትሞት ኢኻ ወይ ካኒ ሞይቱ ዝወሓሰካ ያታ ክሳይ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ብምዃን ጎይታና ወልሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ነታ ሞትና ወሲዱ ተዋሒስና ንብላልና ማለት እዩ ወይ እሱ ኣብ ሞት ክቕፅዕ ወይ ዝወሓሶ ክረክብ ኣሎ ስለዚ ወሓስ ዋጋ ሓጢያትና ከፊሉ ድማ ንዓና ተበጅና ማለት እዩ ሕጂ እታ እንታይ ንብላ ደለና መስቀልና ደለና ቀዳሜቲና ዋጋ ሓጢያትና ከፊሉ ወይና ደለና ካል ንሞት ኣውሽጡ ሰዓሩ ዛኽት ባህል ጸናሕት ሕጂ እቲ ናይ መወዳእታ ክትሰዓር ዘለዎ ጸላእስ ሞት እዩ ሞት ከም ጸላእ እኮ ነይሩ ንሰብሲ ገዚኡ ነይሩ ማለት እዩ ክርስቶስ ወልድ ንገዛእ ኣምላኽ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምእንቲ ኾንስ ወልድ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ንኩሉ ዘግዝኦ ተገዝአ ድብል ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ንኩሉ ገዚኡ ዝነበረ መን እዩ ሞት እዩ ኣምላኽ ግን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምእንቲ ክኸውን ወልድ ንገዛእ ርእሱ ንሞት ተገዚኡ ማለት እዩ ንሞት ካብ ውሽጡ ሲዒሮ ንሞት ካብ እንታይ ሲዒሮ ካብ ውሽጡ ሲዒሮ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣብ ተረፈ ዳንኤል ዘሎ ናይ ቤልን ድራጎንን ታሪክ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ እንስሳ ነቲ ኣብ ከብዱ ዝኣቱ ነገር ሂቡ እዩ ካብ ውሽጡ ክቆትሎ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ንሞት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምንታይ ዝስዕሮ ዘሎ ካብ ውሽጡ ይስዕሮ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ሞት ኣጽኒዑ ክሕዞ ኣይከኣለን ኢሉ ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያት ሞት እንታይ ክገብሩ ኣጽኒዑ ክሕዞ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 24 ሞት ግና ንዋሃብ ህይወት እንታይ ክሕዞ ኣጽኒዑ ክሕዞ እንታይ ገበረን ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ውሽጡ ንሞትና ብሞቱ እንታይ ገበሮ ሰዓሮ ይብለና ማለት እዩ
ሳልሳይ ክሳዓር ዝነበሮ ዲያብሎስ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ብምኽንያት ሞት ኣብ ርእሲኦም ሰልጢኑ ዝነበረ ከመን እዩ ዲያብሎስ ዲያብሎስ ድማ ክስዕሮ ነይሩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12:29 ስንታይ ኢሉ ምን ይነተሐያል ከያሰረስ ቤት ሓያል ዝሰምት ይብል ማለት እዩ ሲኦል እንድሕር ዳኣ ክዝመት እንድሕር ዳኣ ኮይና ተሓያል ክእሰር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብምኽንያት ሞት እንታይ እዮም ዝብሉ ኣቦታትና በአካለ ስጋ ኣብ መስቀል ከሎ በአካለ ነፍሲ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ካብ አቤል ክሳዕ ዕለተ ዓርብ ዝሞቱ ነፍሳት ድሕነት ሰብኮሎ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ንዲያብሎስ ሲዕሩ ድማ ንእሱራት ከዓ ሓራ ኣውፅአ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ መስዋእቲ ፍጹም ፍቕርን ተኣዛዝነትን ማለት እዩ ሕጂ ኣቦና ኣዳም ብሰንኪ ዘይምእዛዝ እንታይ ክገብር ከሎ ንርኢ ካብ ኣምላኽ ክርሕቕ ከሎ ንርኢ ወልዲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ኢልና ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ግን ኣይገድፍ ነይሩስ ኣይተኸራኸረን መልክዕ ባርያ ሰብ ብምዃንሲ እንታይ ኢልዎ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:8 ብፍላይ ተርኢና ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳዕ ሞት ኦሮኳ ክሳዕ መስቀል ምሟት ተኣዘዘ ኢሉ ማለት ፍጹም ተኣዛዝነት ኣርዩ ብኡ ሰመርኩ ትወዲ እዚ ሕጂ ፍጹም ተኣዛዝነት ከዓ ኣርዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዕዳና እዩ ዝኸፍል ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዘይእዙዝ ኣዳም ንዘፍረሶ ተኣዛዝነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ከዓ ፈወሶ ማለት እዩ ወይ ድማ ተኻላይ ኣዳም ንብሎ ማለት እዩ ተኻላይ ኣዳም ትእዛዝ ኣፍሪሱ ተኻላይ ኣዳም ከዓ ተኣዚዙ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብመስቀሉ ገይሩ እዚ ዝገበረልና ድሕነትን ዓወትን እዩ ማለት እዩ መወዳእታ ምናልባት ትንሳኤ ኢና ክንሪኣ መስለኒ እዎ ፅቡቅ እታ ናይ መወዳእታ ሕጂ ትንሳኤ እዩ ድማ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ትንሳኤ ተቐዳሚት ዓወት ኣብ ልዕሊ ሞት ዝረጋገፀላ እያ ማለት እዩ ኦሞት ኣብያ ኣሎ ዓወትካ ኦሞት ኣብያ ኣሎ መውጊኢኻ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ከም ዝተባህለ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ሞት ከዓ እንታይ ኮይኑ ተዓዊቱ ንሰብኣዊ ባህሪና ከዓ እንታይ ገይርዎ ኣኽቢርዎ ተንሲኡ ናብ ሰማያት ከዓ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ዓሪጉ ማለት እዩ ምሽ ሓቂ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅስ እንታይ ኢሉ ብጣዕሚ ዘገርም ማለት እዩ ሓንቲ እውን ጠቂስናያ ነርና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ዝበሉ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ዘሎ እንታይ ኢሉ ካብቲ ብሰንኪ ኣዳም ዝወረድናዮ ታሕትስ ታሕቲ የለን ካብቲ ብክሳላ ክርስቶስ ዝደየብናዮ ላዕሊ ከዓ ዝለዓሊ የለን ይብሉ እቲ ቀዳማይ ኣዳም መሬት ኢኻ ሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝብል ይሰሚዑ እዚ ፍርዲ ተቀዳማይ ኣዳም መሬት ኢኻ ሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ እዚ ነገር እዚ ኣብ መን ተፈፂሙ ኣብ ኩሎም ስጋ ዝለበሱ መሬት ኢኻ ሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝብል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣዳም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እንታይ ዝብል ናይ ውዳሴ ቃል ይሰሚዑ ወልዲ የንበር ብየማኔ ወደይ ኣብ የማኔ ተቐመጥ ዝብል ይሰሚዑ ማለት እዩ ወደይ ኣብ የማኔ ተቐመጥ እዚ ወደይ ኣብ የማኔ ተቐመጥ ዝበሃል ንወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብባህሪ መለኮቱ ኢና ንብል ዘለና ባህሪ ነይሩ ወይ ናቱ እዩ ወደይ ኣብ የማኔ ተቐመጥ ዝበሃል ዘሎ ግን ስጋዊ ባህርና እዩ ዝኸብር ዘሎ ኣብ የማን ኣምላኽ ደቕመጥ ዘሎ ንሕና ኢና ንኸብር ዘለና ማለት እዩ በዚ ከዓ ሳላ ክርስቶስ ካብ ዝወፃናዮ ወይ ድማ ካብ ዝደየብናዮ ላዕሊ ከዓ ዝልዕል ላዕሊ የለን ዝበሎ ነዚ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3:1 እንታይ ይብል ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኢኹም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ እምሮኹም ኣብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕለብ ከመይ ሜትኩም ኢኹም ህይወትኩም ከዓ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ ይብል ማለት እቲ ንጹር ኣብዚ እንታይ ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኢኹም ኢኹም ክርስቶስ ተንሲኡ ክንብል ከለናስ ንመን ሒዙ ተስዩ ነቲ ኣካሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ንኩሎም ቶም ኣመንቲ ሒዞም ዝትስእ ዘሎ ማለት እዩ ቀልብኹም ሕጂ ኣበይ ግበሩ ክርስቶስ ሒዝና ተስዩ ጥራይ ኣይኮነን ሒዝና ስኒ ናብ ሰማያት ከዓ ዓሪጉ ማለት እዩ
ከምኡ ዝብል ኣሎ ብልክዕ ተዘይ ኣምፅዮ ፀይወከ ፀዋ ኣማሃ ለኣውከ ንምርኮ ማርያኽካ ነቦኻስ እንታይ ዝኾኑ ነቦኻስኒ ህያብ ዝኾኑ ሒዙና ይተስዩ ሒዝና ተስዩ ጥራይካ ኣይኮነን ሒዙና ዓሪጉ ማለት እንታይ ይብለና ኣሎ ተንሲኢኹም ኢኹም ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግቡር እዩ እሙሮኹም ከ ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ ኣብ ምድሪ ዘሎ እንታይ መሬት ኢኻ ናብ መሬት ኢኻ ተመለስ ናብዚ ኮናን ሕጂ እዚ ኮነን ናህና እንታይ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝብል ስለዚ ሞትኩም ኢኹም ህይወትኩም ከ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊር ኣላ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ብትንሳኤዩ ኣቢሉ ድማ ነቲ ናይ መወዳእታ ዓወትና ፈፂሞ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4:25 ምእንቲ ሓጢአትና ሞተ ንጽድቅና ኸ ዝተንስእ ይብሎ ማለት እዩ ምእንቲ ሓጢአትና ሞቱ ምእንቲ ሓጢአትና ትንሳኤዩ ኸ ንጽድቅና ክብ ከብለና ከልዕለና ናብ ሰማያት ኣፍታ ኣነ ዘለኹ ከምኡ እዩ ዝብል ምሽ ንዋጅ ከኸይድ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 እንታይ ኢሉ ብኣምላኽ እመኑ ብኣይካ እመኑ ምስ በሎም እንታይ ኢሎም ሕጂ ናብ ላዕሊ ናብ ኣቦይ ክኸይድ ኢሉ ኣብ ቤት ኣቦይካ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እንታይ ዘይህሉስ ምነገርኩኹም ነይረ ቤት ምስ ኣዳለኹልኩም ግና ተመሊሰ ክመጽእ ኢሉ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ከዓ ምእንቲ ክትኩሉስ ክወስደኩም ኣብቲ ንሱ ዘለዎ እዩ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ክንህሉ ማለት ስለዚ ናብ ላዕሊ ናብ ሰማያት ናብ የማን ኣምላኽ ክብ ኣቢሉና ማለት እዩ ቃልዮ ተስማዕልና ኣቦና ስለዚ እቲ ኣብ መስቀል ዝጀመረ ዓወት ሙሉእ ብሙሉእ ብትንሳኤ ዝተረጋገፀሉ እዩ እንዳልና ማለት እዩ እታ ዘርኢ እታ ተስፋ ክቦም ከሎ እግዚኣብሔር ዘርኢ እዛ ሰበይቲ ርእሳ ክጭፍልቕ እዩ ተባሂሉ ኣብዚኣ ተጨፍሊቓ ተወዲኣ ኣላ ማለት እዩ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ዝተባህለ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርግጽ ማለት እዩ ስጋና ለቢሱ ንሓጢአት ብስጉኡ ኮኒኖ ማለት ሓጢአት ድግባል ኣይገበረን ማለት እዩ ዋጋ ሓጢአትና ተኸፊሉ ንሞትና ሞይቱ ማለት እዩ ምንታ ሓጢአትና ሞይቱ ሞት ከዓ ኣጽኒዑ ክሕዞ ስለዘይከኣለ ድማ ብኽብሪ ድማ ንሞትን ዲያብሎስን ሲዒሩ ከዓ እንታይ ገይሩ ተንሲኡ ማለት እዩ ዘለኣለማዊ ህይወት ድማ ማዕጾ ከፊተልና ማለት ከፊተልና እዚ ሕጂ ክንብል ከለና እንታይ እዩ እቲ ንኣዳምን ንዘርኡን ዓጽዩ ዝነበረ ናይ መርገምና እንታይ ኮይኑ ንሱ ወሲድዎ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ዕዳስ ኣይኮነን ዕዳና እንታይ ኮይኑ ተኸፊልና ኣሕዋቴ ሓራ ምእንቲ ክንከውንሲ ክርስቶስ ሓራ ውፅኢና እሞ ደጊምኩስ ኣብ ኣርዑት ባርነት ኣይትቆሮን እዩ ሓራ ኢና ውፅኣት ሓራ ኢና ዋጋ ዕዳናስ እቲ ብኣዳም ዝተኣትወ ዕዳ እንታይ ኮይኑ ተኸፊሉ ቃልዮ ተስማዕልና ኣቦና ስለቲ ዕሙቕ ዝበለን ኣዝዩ መሳጥን መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ዝገበረን ናይ ቅዱሳት ኣቦታትና ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኣቦታቱን መወከሲ መሰረት ዝገበረ ምናልባት ግዜ ሒዘኩም ኣለኹም ሎማዓንቲ ኣብዚኣ ክንውድእ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሳሳይ ክፋል ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ድሕነት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክንገብሮ ዝፀናሕና መንፈሳዊ ዘተ ኣብ ዝወዲእና ኣለና ዝመፅእ ዘሎ 4ይ ክፋል ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ኣናስታስያ